तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है फरी अपने यूट्यूब चैनल हालारना थपकारानी अंदर। भाईओ, मारू गाम सिंगज, तालुको लालपुर, जिल्लो जामनगर। तो भाईओ, आपणे सिंगज गामनी अंदर लक्ष्मीनारायण भगवाननु जे मंदिर जे हतुं, जे जूનું जे मंदिर हतुं तेनी जग्याए जे जूનું हतुं ते जर्जरित हालतमां हतुं। जे अमारा वडवाओ वखतमां बनावेલું हतुं, तो ते एकदम जर्जरित हालतमां हतुं। तो तेनी जग्याए घणा वर्षोथी आ चर्चा हालती थी कि आपणे मंदिर बनावવું છે। तो आखरे ते मंदिर एक भव्यथी अति भव्य मंदिर जे लक्ष्मीनारायण भगवानનું જે છે તે હાલની અંદર કમ્પ્લીટ બની ગયું છે। અને 3 દિવસીય प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उत्सव पण मनावेलो। અને श्री समस्त सिंगज गाम थी आ मंदिरનું बांधकाम थयेલું છે। અને आ मंदिरनी अंदर 1 करोड़ आसपास अंदाजित खर्चो पण थयेल છે। तमने आगळना व्यू पण बतावीश। जोरदार मंदिर। તમે જોઈ શકો છો। તો કંઈક આ રીતનું મંદિર છે। ભગવાનનું કામ પણ ચાલુ છે અત્યારે।
જે કંઈ પણ ફાળો થશે એ ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણના સાનિધ્યમાં અર્પણ કરવાનો છે. એટલે જેને પણ કોઈને ઈચ્છા હોય બોલતા રહેજો. ભવનભાઈ પાસે મારા પાસે બુક છે, તમે હાથ ઊંચો કરજો. તમારી